বাইরেছি পার্কিং থেকে বাবা পুরো মধ্যে যখন করে উঠছে কিছু দেখা যায় ভালো ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল পরে ওই অ্যাক্সিডেন্ট সব ওই যাত্রী আমরা ধরে গেছি আর সাধারণত আমরা তো অনেক সময় থেকে ये लगे थे आई गाड़ी को से गाड़ी पे गाड़ी आस्ते आस्ते गाड़ी गाड़ी नष्ट हो गई मुझे एक बात देखना मालूम हुआ देखना बात मालूम हुआ इससे हो जाती है एवरेज भी हो जाती है Private